Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Bagaimana kabar kalian semua hari ini? I hope all of you always healthy and always happy. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. So today we are going to learn about simple past tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang past tense ya. Next, what is simple past tense? Simple past tense is a verb tense which refer to action or event in the past. Jadi, simple past tense adalah kata kerja yang menggambarkan aktivitas atau situasi di masa lalu. Jadi, ketika kalian ingin membicarakan aktivitas yang kalian lakukan di masa lalu bersama teman kalian, nah, kalian bisa menggunakan simple past tense, oke? The key in simple past tense are using verb to. Jadi, kuncinya dalam simple past tense adalah menggunakan kata kerja kedua atau kata kerja lampau. And follow it with adverb of time for simple past tense. Dan juga kata kunci yang kedua itu diikuti dengan keterangan waktu of simple past tense ya. Apa saja sih keterangan waktunya? Nah, ini ada adverb of time which are used in simple past. Jadi keterangan waktunya yang digunakan di simple past tense. Pertama itu ada yesterday atau kemarin. Second ada last night atau semalam. And then the third ada last week atau minggu kemarin. And then last month atau bulan kemarin. Next, 3 days ago atau 3 hari yang lalu. And you can say it like 5 days ago atau 5 hari yang lalu. And then the last, a couple months ago, beberapa bulan yang lalu. Seperti itu ya kelas. Nah kelas, this is the conversation of simple past tense about keripik jengkol game. Jadi ini adalah dialog percakapan tentang simple past tense yang bertemakan keripik jengkol game. Oke kelas, listen and repeat after Miss. Dengarkan dan ulangi setelah Miss ya. What did you do yesterday, Mina? I played keripik jengkol game with my friends. How did you play it? First, I entangle my right leg with my friend's leg. Second, we sang keripik jengkol song and started to jump together. We had to keep balance while jumping together. Oke kelas, one more time, once again. Satu kali lagi. What did you do yesterday, Mina? I played keripik jengkol game with my friends. How did you play it? First, I entangle my right leg with my friend's legs. Second, we sang keripik jengkol song and started to jump together. We had to keep balance while jumping together. Nah, class, do you see the words in the red colors? Apakah kalian lihat kata-kata yang berwarna merah? Nah, kata-kata yang berwarna merah di dialog ini merupakan verb. Nah, verb ini dalam bentuk past verb atau kata kerja yang kedua. Nah, kata kerja kedua ini biasa digunakan di simple past tense. Seperti itu ya. Oke, next itu ada how to form simple past tense. Bagaimana kita membuat kalimat simple past tense ya. Ini ada rumusnya. Seperti biasa, there are positive sentence.
also negative sentence, and then interrogative sentence ya. Jadi ada 3, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke, first positive sentence. Rumusnya untuk struktur kalimatnya itu ada, pertama itu kita tambahkan subjek, lalu kita tambahkan verb to atau kata kerja kedua, lalu rest of the sentence. For example, I played keripik jengkol game yesterday. I di sini sebagai subjek, and then played atau bermain di sini sebagai verb to atau kata kerja kedua. Nah, words with a blue color itu merupakan adverb of time. Jadi kata yang berwarna biru ini merupakan adverb of time atau keterangan waktu. Jadi kalimatnya seperti ini. I played keripik jengkol game yesterday. Saya bermain permainan keripik jengkol kemarin. And then second example, contoh kedua. She drew ondel-ondel face last night. She di sini sebagai subjek, and then drew atau menggambar itu merupakan verb to atau kata kerja kedua. Lalu last night merupakan adverb of time atau keterangan waktu khusus untuk simple past. Dia menggambar wajah ondel-ondel semalam. Okay, next. Fadli did English homework last night. Fadli di sini sebagai subjek, and then did sebagai verb to atau kata kerja kedua. Lalu yang blue word ini, yang kata berwarna biru merupakan adverb of time atau keterangan waktu. Fadli mengerjakan PR bahasa Inggris semalam. Okay, class, that's for positive sentence. And then how about negative sentence? Bagaimana dengan negatif, kalimat negatifnya? Nah, for negative sentence atau kalimat negatifnya, rumusnya itu ada subject plus did not plus verb 1 and then rest of the sentence. Nah, ingat ya, jika di positive sentence menggunakan verb to atau kata kerja yang kedua, maka di negative sentence menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama ya. Pokoknya ingat, untuk negative sentence itu untuk menyatakan tidak ya. For example, I did not play keripik jengkol game yesterday. I di sini sebagai subjek, and then did not. Lalu ada play sebagai verb 1. Lalu ada yesterday sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Saya tidak bermain keripik jengkol game kemarin. Okay? Next. She didn't draw ondel-ondel face last night. She did not draw ondel-ondel face last night. She di sini as a subject, sebagai subjek, and then kita tambahkan did not, lalu verb 1-nya yaitu draw, lalu ada last night sebagai adverb of time. Dia tidak menggambar wajah ondel-ondel semalam. Okay, third example, contoh yang ketiga. Fadli did not do math homework last night ya. Fadli di sini sebagai subjek, and then kita tambahkan did not. Lalu do di sini sebagai verb 1 atau kata kerja pertama. Lalu ada last night again as a adverb of time. So the sentence be like Fadli didn't do math homework last night. Fadli tidak mengerjakan PR matematika semalam. Nah, kelas, untuk kata did not itu biasanya kita singkat
menjadi didn't ya. Jadi didn't stands for did not. Jadi didn't kepanjangan dari did not, okay? Next, interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya juga kita menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Jadi di sini yang berbeda hanya di kalimat positifnya ya, yaitu menggunakan verb to. Oke, rumusnya. Did kita pindahkan ke depan, lalu plus subject, and then plus verb one atau kata kerja pertama. Lalu ada rest of the sentence, and then don't forget we add question mark atau tanda tanya. For example, did you play keripik jengkol game yesterday? Did, lalu ada subjeknya you, and then verb one-nya itu play. Lalu yesterday as a adverb of time. Apakah kamu bermain keripik jengkol game kemarin? Lalu second example, did she draw ondel-ondel face last night? Apakah dia menggambar wajah ondel-ondel semalam? Lalu last example, did Fadli do math homework last night? Apakah Fadli mengerjakan PR matematikanya semalam? Seperti itu. Oke, kelas? Oke, kelas, so I think enough for today. Sekian untuk hari ini. If there any question, you can ask me on WhatsApp ya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke Miss melalui WhatsApp. So, thank you for today. See you next week. Bye-bye. Have a nice day.